अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज है थर्ड क्लास के उर्दू कंप्लीट करेंगे और इसमें ग्रामर और ज़िद मानी, अल्फाज के मानी, ज़िद और सब कुछ इसमें कवर कर देंगे। और इसके मुसन्निफ़ के नाम, इनके जो भी सबक लिखे हैं इनके मुसन्निफ़ और डीएससी के हिसाब से सब कुछ इसमें हम आज थर्ड क्लास का ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 सब हम और इसके सब हम डीएससी के हिसाब से, डीएससी के उन्वान के हिसाब से कंप्लीट कर देंगे। और इतनी जल्दी में हम पूरे सबक और डीएससी का सिलेबस कंप्लीट करके हम पढ़ लेंगे। और दो तीन बार भी वीडियो दोहरा के देख सकते हो आप। देखने के बाद आप लोगों को अच्छे जहन में रहेगा। और ये तो इम्पोर्टेंट बात है, चाइल्ड लाइन 1098। एक बात ये याद रखिए आप, चाइल्ड लाइन नंबर क्या है, 1098 है उर्दू। अब चलिए हम चलते हैं सबक की तरफ। और देख सकते हो आप, ये सबक का नाम और मौजूद और सबक का नाम है हमद है, आमदगी सबक है, हमद व निसा है, दानिशमंदी। आमदगी सबक है, एक कहानी है, ये चिड़ियाँ, खुददारी, मेहनत है, सच्चाई का पल, हिस्न अखलाक है, टेलीफोन से स्मार्टफोन तक, साइंसी मालूमात, अनोखी मायना, इल्म की अहमियत, कहना बड़ों का मानो, फरमा बरदारी, बेगम हजरत महल, हुब्बुल वतनी, बढ़े चलो, हिम्मत अफजाई। हमद है पहला नज़म। आए दो जहाँ के वाले, आए गुलशनों के माली, हर चीज़ से है ज़ाहिर हुकमत तेरी निराली, तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज़ डाली डाली, पत्तों में तेरे रंगीन, फूलों में तेरा लाली। सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, तूने हमें बनाया और सोचना सिखाया, हर शय में हमने देखा तेरा करम का साया, जैसे रास्ते में ढूंढे तेरे निशान पाए, खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया, हर एक गुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। ये जो सबक लिखे हैं हमद, ये जो लिखे हैं हमद, हाफिज़ जलंधरी है उन्होंने। और अल्फाज के मानी देख सकते हो आप, हमद खुदा की तारीफ़ में कही गई नज़म। हमद किसको कहते हैं? खुदा की तारीफ़ में कही गई नज़म को हमद कहते हैं। गज़ल किसको कहते हैं? औरतों की तारीफ़ करने को गज़ल कहते हैं। वली, मालिक, गुलशन, बाग, हुकमत, अखल, तदबीर, सरसब्ज़, हरा भरा, फ़ायदा, भलाई, चीज़, करम, मेहरबानी, खालिक पैदा करने वाला, खुदाया, आए खुदा। खुलासा है इस नज़म का, इस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है। ऐसे नज़म को हमद कहते हैं। हमद किसे कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं। हमद अल्लाह की तारीफ़ करते हैं जिसको हमद कहते हैं। और नात किसे कहते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं उसको नात कहते हैं। गज़ल किसको कहते हैं? गज़ल जो औरत की तारीफ़ करते हैं उसको गज़ल कहते हैं। और शायर अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए कहते हैं कि ऐ खुदा, तू ही दोनों जहाँ का मालिक है और इसकी देखभाल करने वाला है। दुनिया की हर चीज़ से तेरे हुकूमत ज़ाहिर होती है, तेरी ही मेहरबानी से हर एक डाली हरी भरी है, पत्तों और फूलों में तेरी ही कुदरत का रंग है। तूने ही सारी दुनिया को बनाया, तूने ही हमें बनाया और सोचने समझने की ताकत दी है। हर चीज़ में तेरा करम का साया नज़र आता है, जहाँ भी देखो तेरे ही निशान नज़र आते हैं। तू ही हमारा मालिक है, हम सब तेरे बंदे हैं, सब नामों में तेरा नाम ही सबसे प्यारा है। सुनो, देख सकते हैं हाँ, सुनो समझो बोलना। और ये तो बड़ी नहीं। और हमद किसे कहते हैं? दोनों जहाँ के वाली कौन है? खुदा ने हमें क्या सिखाया? जहाँ भी देखो किसका निशान मिलता है? हमद तो किसका कहते हैं मालूम है, तो जहाँ का मालिक तो अल्लाह है। और अब लफ्ज़ियात दिए गए मिसरों पढ़िए, इन नज़मों पे तलाश करते हुए खदकश कीजिए। ऐ गुलशनों के माली। और ये देख सकते हो अक्लमंद शहज़ादा, और इस माँ की कहानी है। ये अक्लमंद शहज़ादा ये पुराने ज़माने का किस्सा है। कहते हैं कि एक शहज़ादा अपने बाप के इंतकाल के बाद तख्त पर बैठा और अपने मुल्क का बादशाह बना। बादशाह बनने के बाद इसने हाजतमंदों की इमदाद के लिए अपने ख़जाने खोल दे। जो शख्स भी सवाली बन कर आता, शहज़ादा इसकी सूरत के मुताबिक इसकी अमदाद करता। वज़ीर ने नए बादशाह का ये रवैया देखा तो एक रोज़ मुनासिब मौका देख कर कहा, हुज़ूर वाले, आपसे पहले के बादशाह ने यह ख़जाना बड़ी मेहनत और दानिशमंदी से जमा किए थे, ऐसे यूँ लुटा देना मुनासिब नहीं। बादशाह को किसी वक्त भी खतरों से गाफिल नहीं रहना चाहिए। आइंदा कैसी हालत पेश आएगी इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अगर हुजूर वाले अपना सारा ख़जाना भी खाली कर दे तब भी रवैया के हिस्से में तो बस ये एक जौ के दाने के बराबर ही आएगा। लेकिन अगर ये एक जौ के दाने के बराबर सोना भी रैया से उसूल करेगा तो ख़जाना भर जाएगा। हकीकत में ये बात बड़ी खैर ख्वाही की थी, लेकिन शहज़ादे को बिल्कुल पसंद ना आई। इसने कहा, करने की धुन में लग जाओ। बादशाह का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने रइया को खुशहाल रखे। मुझे ख़जाने पर सांप बनकर बैठना पसंद नहीं है। इस
حقائق کے ذریعے حضرت شیخ سعیدین رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتایا ہے کہ سلطنت اور حکومت میں خوشحالی خزانے کے بارے بھرے ہوئے ہونے سے نہیں بلکہ رعیہ کی خوشحالی سے آتی ہے۔ یہ سمجھنا غلط ہے کہ زیادہ مالدار لوگ ہی زیادہ عزت پاتے ہیں اور مال و دولت کے وقت سے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل چیز سخاوت اور عدل و انصاف جو آپس میں محبت اور خوشحالی کے فروغ دیتی ہے۔ ماخوذ ہے حکایات گلستان سعدی سے لیے گئے ہیں، مترجم نذیر زیدی۔ اور اب ہم نعت پڑھیں گے۔ پیارے پیارے نام نبی کا، سب سے اچھا نام نبی کا، سورج بن کر اسے ادھر دھرتی پر ہر سو چمکا نام نبی کا، دیتے ہیں آرام دلوں کا، راحت والے۔ آپ یہ پڑھ سکتے ہو اور کیونکہ بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا اس لیے۔ اور یہ لکھنے والے ہیں یاور اعظم۔ یہ تو یاد رکھ سکتے ہو۔ تھرڈ کلاس کا نظم لکھنے والے کون ہیں، تھرڈ کلاس کا نعت لکھنے والے کون ہیں، اور تھرڈ کلاس کے حمد لکھنے والے کون ہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دانشمند کس کلاس میں ہے، دانشمند سبق کس کلاس میں ہے، اور دانشمند سبق کو لکھنے والے کون ہیں، ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دھیان سے رکھیے۔ اور دانشمند یہ کہانی اب ایک بار سنیے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی سوداگر کے پاس ایک خوبصورت طوطا تھا، بڑی پیاری پیاری باتیں کیا کرتا تھا، گھر کے سبھی لوگ اس سے محبت کرتے اور اس کے خیال رکھتے تھے، اسے اچھی پھل اور دوسری چیزیں کھلائے جاتے تھے۔ وہ گھر والوں کے آنکھ کا تارا تھا، پورے گاؤں میں اس کی میٹھی میٹھی بولی کی تعریف کی جاتی تھی، دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ اپنے دل میں خوش نہیں تھا، سوچتا رہتا تھا کہ یہ ایک نہ ایک دن کسی طرح آزادی حاصل کر لے، لیکن اپنے دل کی بات کسی سے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سوداگر نے تجارت کی غرض سے کسی دوسرے ملک کے سفر کا ارادہ کیا۔ گھر والوں سے دریافت کیا کہ سفر سے واپس لوٹتے ہوئے ان کے لیے کیا تحفہ لائے جائے۔ ہر ایک نے اپنے پسند بیان کی تو طوطا نے کہا، جب آپ جنگل سے گزرے تو وہاں کے طوطوں کو میرا سلام سنانا، ان سے کہے کہ وہ تو جنگل میں آزاد ہے اور میں قید میں پڑا ہوں، ملنا چاہتا ہوں لیکن مل نہیں سکتا، ہر وقت انہیں یاد کرتا رہتا ہوں۔ سوداگر نے طوطے سے وعدہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے اسے طوطے کی بات کا خیال آیا۔ اس نے جنگل کے طوطوں کو اپنے طوطے کا پیغام پہنچایا۔ یہ پیغام سن کر ایک طوطا تھر تھر سے کانپنے لگا اور بے جان سا ہو کر درخت سے نیچے زمین پر گر گیا۔ سوداگر کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے چاہا کہ یہ طوطا ضروری میرے طوطے کا رشتہ دار ہوگا۔ اس کا حال سن کر برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ سوداگر وطن واپس آیا اور گھر والوں میں تمام تحفے تقسیم کیے۔ طوطے نے اپنے فرمائش کے بارے میں دریافت کیا۔ سوداگر نے طوطے کو سارا حال کہہ سنایا۔ جیسے ہی طوطا نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی اپنے پنجرے میں دھر دھر کانپنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے بے جان ہو کر گر گیا۔ سوداگر اور اس کے گھر والوں کو اپنے پیارے طوطے کی موت کا بے حد افسوس ہوا، لیکن کوئی بھی کیا کر سکتا تھا۔ سوداگر نے پنجرے کھولا اور طوطے کو پنجرے سے نکال کر باہر آنگن میں پھینک دیا۔ چند لمحوں بعد ہی طوطے نے آنکھیں کھولی، اپنے پروں کو پھڑپھڑایا اور چھڑ سے درخت کی اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر سوداگر اور اس کے گھر والے بڑے حیران رہ گئے۔ تو نے سوداگر سے کہا، میرے دوست یعنی جنگل کے طوطے نے اپنے مرنے کی اداکاری کرتے ہوئے مجھے آزادی حاصل کرنے کی ترکیب بتائی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ آزادی کے لیے جان بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ لکھنے والے ہیں حکایت مولانا جلال الدین رومی لکھنے والے ہیں۔ اور سوداگر کا معنی ہے بیپاری، تاجر، تجارت، کاروبار، غرض، مقصد، برداشت، ضبط کرنا، تقسیم کرنا، بانٹنا، ترکیب کرنا، منصوبہ کرنا۔ پتنگی یہ لکھنے والے ہیں سید شکیل احمد شکیل کڑپوی ہیں۔ اور یہ پتنگی کالے بھنڈرے کس جانب تو جاتا ہے، یہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک بار پڑھ لیجیے، سلو کر دوں گی میں۔ اور سید شکیل احمد شکیل کڑپوی ہے نا، کڑپے کے رہنے والے شاعر نا۔ اور سمجھدار خرگوش ہیں، یہ اس کے اندر تو اتنا خاص نہیں ہے، پھر بھی پڑھیں گے۔ کسی جنگل میں ایک شیر رہتے تھے، وہ ہر دن جنگل کے کئی جانوروں کو مار کر انہیں کھایا جاتا ہے۔ تمام جانور بڑے پریشان تھے۔ ایک دن جنگل کے سارے جانوروں نے آپس میں ایک فیصلہ کیا اور شیر کے پاس گئے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہر روز ایک جانور خود بخود شیر کے پاس حاضر ہو جائیں گے، اس طرح شیر کو شکار کرنے کی ضرورت بھی نہ رہے گی۔
वादे के मुताबिक हर रोज़ एक जानवर शेर के पास जाता और शेर इसे मार कर खा लिया करता था। एक दिन समझदार खरगोश की बारी आई। खरगोश क्या कर सकता था, मजबूरन शेर के पास जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। रास्ते में ऐसे एक कुआं नजर आया। खरगोश ने कुएं के पास में अपने साया देखा। इस साया कहाँ पे है हम और? मैं तो गुम हो गई हैं। अच्छा देखती हैं खरगोश क्या कर सकता था। एक कुआं नजर आया। खरगोश ने कुएं के पानी में अपना साया देखा। इसी एक तरकीब सोची। सीधा शेर के पास जाने के बजाय खरगोश ने जंगल में इधर उधर खेल कूद कर बहुत सा वक्त गुजार दिया। वो काफ़ी देर के बाद शेर के पास पहुंचा। भूख के मारे शेर बड़े गुस्से में था। इसने खरगोश के देर से आने की वजह पूछी। खरगोश ने बड़ी आजिज़ी से कहा, जहाँ बना आप जंगल के राजा हैं, मेरी क्या हैसियत है कि मैं आपको नाराज़ करूं। लेकिन ये ना देखा कि जंगल में एक और शेर आया हुआ है। वो कुएं में बैठा हुआ है। इसने मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया। मैंने कहा भी कि जहाँ पनाह मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द उनके पास पहुँचना है। वो आपसे भी नहीं डरता। इसने आपको मुकाबले के लिए अलखा रहा कि अगर हिम्मत हो तो मेरे मुकाबले करो। वो कहता था कि जो जीत जाएगा वही इस जंगल का बादशाह होगा। खरगोश की ज़बानी ये बातें सुनकर शेर का गुस्सा और बढ़ गया। खरगोश के साथ कुएं तक पहुंचा। कुएं में अपने साये को देखकर जोर से दहाड़ाने लगा। आवाज़ गूंजी तो इसने समझा कि कुएं में बड़ा हुआ शेर सा हल्का रहा है। शेर गुस्से से पागल हो गया और कुएं में कूद पड़ा ताकि अपने दुश्मनों को मार डाले। बस फिर क्या था, शेर इसे कुएं में डूबकर मर गया। खरगोश ने वापस जाकर ये सारा किस्सा बयान किया। जंगल के तमाम जानवरों बड़ी खुशी हुई। समझदार खरगोश की होशियारी और अक्लमंदी की वजह से शेर के जुल्म से नजात मिली। सब ने खरगोश की बेहद तारीफ और इसका शुक्र अदा करें। चिड़ियाँ नेक्स्ट थर्ड लेसन चिड़ियाँ हैं। नन्ही मुन्नी जान है चिड़िया, कुदरत की एक शान है चिड़िया। तनका ढांड के लाए घर, अपना क्या खूब बनाए, कैसे अच्छे कारीगर है, कितना प्यारा इसका घर है। गर्मी सर्दी बरसातों में चैन से सोए वो रातों में रोज़ सवेरे उठ जाती हैं, गीत मसरत के गाती हैं। चिड़िया ने सारा दिन वो उड़ती जाए, शाम ढले घर वापस आए। घर में आकर अंडे देते, रात गए तक अंडे सेते। इन अंडों से निकले बच्चे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे। बच्चों की दीवानी चिड़िया, ममता की है रानी चिड़िया। नन्हे मुन्ने नाम की चिड़िया, लेकिन कितने काम की चिड़िया। इसका ये खुलासा है। शायर इस नज़म में चिड़िया की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि चिड़िया नन्ही सी जान है, कुदरत की एक शान है। तनका छोड़कर खूबसूरत घर बनाती है, जो इस गर्मी सर्दी और बरसात से बचाता है। यहाँ वो छाया से सोती है, रोज़ सुबह सवेरे उठकर खुशी के गीत गाती है। सारा दिन उड़ती दाने चकती है और शाम को घर वापस आती है। चिड़िया अपने घोंसले में अंडे देखकर इन्हें सेती है। इन अंडों से निकलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों की दीवानी होती है। इन पर अपने मोहब्बत न्छावर करती है। चिड़िया देखने में छोटी और मासूम होती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी बहुत खूब निभाती है। अल्फाज के मानी है और ये सबक तो एक बार सुन सकते हो आप, सुन के याद रखिए। अल्फाज के मानी तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। और नन्हे मुन्ने छोटी मासूम। अल्फाज की मानी है कुदरत, अल्लाह की ताकत, फितरत, शान, अजमत, तनका, सूखे घास का टुकड़ा, मसरत, खुशी, अंडे से ना अंडे पर बैठकर गर्मी पहुँचाना, ममता, माँ की मोहब्बत, कारीगर हुनरमंद। आप एक बार देख सकते हैं, ये चिड़िया नन्ही मुन्नी जान है, घर अपना क्या खूब बताती है। ऐसा मैचिंग कर सकते हैं आप। आपको एक बार देखने से मालूम हो जाएगा। चिड़िया नन्ही मुन्नी जान है, घर अपना बसाती है। ऐसा आप एक बार वो देख के मैचिंग कर दीजिए। ये देख सकते हैं आप, गर्मी मतलब गाफ रे मीम ई गर्मी, सर्दी सीन रे दाल ई सर्दी, ऐसा है। ममता मीम ते अलिफ ममता, अंडे अलिफ नून डे, ये अंडे ऐसा लिखना है। ज़बानी शनाख्त है। ज़बर किसको कहते हैं? ज़बर ज़े पेश रब दस बस सब नल, ये ज़बर में आता है। ज़ेर दिल इस दिन जिस दिख पेश दुम चुप छन सुर जुज़ पेश है। आप लोगों को तो ये मालूम है, ज़बर ज़ेर पेश।
दो चिड़िया हैं। अब नेक्स्ट ये है ना, किसी जंगल में दो चिड़ियाँ रहा करती थी। एक चिड़िया बहुत ही खूबसूरत थी, खूबसूरत नक्श व निगार, खूबसूरत पर नीली आंखें, बारीक सी चोंच। इसे देखे तो इस पर इसे नज़र उठाने को दिल नहीं चाहता। दूसरी चिड़िया इसके बरअक्स बहुत ही बदसूरत थी। इस पर एक नज़र पड़ जाए तो दूसरे बार देखने को दिल नहीं चाहता। खूबसूरत चिड़िया जितनी खूबसूरत थी, इसका दिल इतना ही बदसूरत था। इन्हें निहायत ही घमंडी बदसूरत चिड़िया की तो जैसे दुश्मन थी। बड़े ही हक़ारत की नज़रों से इसे देखती, इसकी बदसूरत का ताने देती, मजाक उड़ाती। बदसूरत चिड़िया अपने नीले रंग में एक साफ दिल छुपाई हुई थी, बड़ी नेक दिल, क़नाअत पसंद, सब्र। इसको अपने बदसूरत का ज़रा बराबर भी दुख नहीं था। एक दिन दोनों चिड़िया एक शिकारी के जाल में फंस गए। आज़ाद होने के लिए दोनों ने बहुत सारी कोशिश की, अगर मायूस होकर दोनों बेबस से बैठ गए। कुछ देर बाद शिकारी आए। खूबसूरत चिड़िया को देखकर इसका चेहरा खिल उठा। इसे जाल से निकालकर पिंजरे में कैद कर लिया और बदसूरत चिड़िया को देखते ही इसे बहुत गहन आई और जाल से निकालकर आज़ाद कर दिया। खूबसूरत चिड़िया को समझ आई कि जिस खूबसूरत पर वो उतारती थी वही इसके लिए अज़ाब बन गई। नन्ही सी चिड़िया यह नसीमुद्दीन फ़ारसी इन्होंने लिखे हैं। नसीमुद्दीन फ़ारसी नन्ही सी चिड़िया लिखे हैं थर्ड क्लास टेक्स्ट बुक में, और ये आप पढ़ सकते हैं एक बार। नन्ही मुन्नी प्यारी चिड़िया आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सच्चाई का फल है, 4th लेसन है ये, सच्चाई का फल ये तो देखना है। हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला ने बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। अभी आप बच्चे ही थे कि वालिद का साया सर से उड़ गया। आपके वालिदा ने पाला पोसा, आपकी तरबियत इस तरह की कि आप में खुदा की सच्चाई लगन पैदा हो गई और ईमान मजबूत हो गया। आप जिस मुकाम पर रहते थे वहाँ कोई बड़ा मदरसा नहीं था। तालीम हासिल करने के लिए अपने माँ से बगदाद जाने की इजाज़त मांगी। माँ ने बगदाद जाने की इजाज़त दे दी और सदरी के अंदर रखने के बगल में 40 अशरफियाँ रखकर सी दिए थे। तो उनके अम्मा ने क्या किया, 40 अशरफियाँ, कितने अशरफियाँ ये भी पूछ सकते हैं, 40 अशरफियाँ, और 40 अशरफियाँ रख कर सी दिए। जब आप सफ़र पर रवाना हुए तो माँ ने आपको नसीहत की कि बेटा, खुदा का खौफ हमेशा दिल में रहे और कैसे भी मुश्किल आ जाए झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच पर कायम रहना, क्योंकि सच बोलने से अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होते हैं। इस ज़माने में रेल बस वगैरह नहीं थे। सफ़र करना हो तो बहुत से लोग मिलकर एक काफ़िले की शक्ल में पैदल घोड़ों और ऊँटों पर निकल पड़ते। आप भी एक काफ़िले के साथ हो गए। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। एक डाकू को आपने पास आकर पूछा, तुम्हारे पास पैसे या सोना हो तो दे दो। आपने बिला खौफ व खतरा कह दिया, मेरे पास कुछ अशरफियाँ है जो मेरे माँ ने मेरी खमीज़ के बगल में सी दिए हैं। डाकुओं ये सोचते हुआ आगे बढ़ा गया कि ये लड़का मेरे खौफ के उल्टे सीधे बातें कर रहा है। दूसरा डाकू को आपके पास आया। इसने भी वही सवाल पूछा तो जो पहले डाकू ने पूछा था, तुम्हारे पास पैसे या सोना हो तो दे दो, इसमें तुम्हारी खैरत है। आपने बिला झिझक के इसे भी वही जवाब दे दिए। डाकू की समझी में कुछ ना आया। वो आपको पकड़कर सरदार के पास ले गए। आपने सरदार के पूछने पर भी फ़ौरन वही जवाब दिया। आपका जवाब सुनकर सरदार भी हैरत हुआ और एक डाकू की तरफ इशारा किया कि तलाश के बाद सचमुच आपकी कमीज़ के बगल में अशरफियाँ सिली हुई पाई गई हैं। सरदार ने ताज्जुब से पूछा, तुमने हमें ये क्यों बता दिया कि तुम्हारे पास अशरफियाँ मौजूद है? क्या तुम्हें मालूम ना था कि हम वो अशरफियाँ छीन लेंगे? आपने फरमाया, मेरे वालिदा ने मुझे घर से निकलते वक्त ये नसीहत की थी कि बेटा, खुदा का खौफ हमेशा दिल में रहे, कभी झूठ ना कहना चाहिए, तुम्हारी जान भी चली जाए। ये सुनकर सरदार हैरत में पड़ गया। इस सच्चाई का इस पर ऐसे असर हुआ कि इस वक्त लौटा हुआ सारा माल काफिले वालों को वापस कर दिया। लौट मार से तौबा कर ली और ईमान ले आए। अपने सरदार को देखकर सारे डाकुआ ईमान ले आए। अल्फाज के मानी हैं तरबियत, अखलाकी तालीम, सदरे वास्कोड काफिला, मुसाफिरों या ताजिरों का गिरवा जो आपस में मिलकर सफ़र करते हैं। डाकू, चोर, लूट मार करने वाला।
चीज़ों की गिनती को तादाद कहते हैं। वाहिद है तो एक है, जमा है तो वाहिद की वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारे, मतलब वाहिद अशरफी, जमा मतलब अशरफिया, ऐसा है। एक चीज़ हो तो वाहिद कहते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ हो तो जमा कहते हैं। ये याद रखिए, वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं। और ज़बानी शनासी, जो ये निशानी दिख रही है आप लोगों को, सुनो सुनो। मुझे फ़ातिमा कहते हैं, ये बोल रहे हैं मुझे फ़ातिमा कहते हैं। मैं जुमले के आखिर में आता हूँ, जो भी जुमला है उसके आखिर में आते हैं उसे फ़ातिमा कहते हैं। मैं जब भी आता हूँ तो बात ख़त्म हो जाती है। मुझे अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप, जिसको फुल स्टॉप कहते हैं उसको फ़ातिमा कहते हैं। आप याद रख लिया। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, ये इस्माइल मराठी। और ऐसा याद रखो कि मेहनत जो भी करते हैं, इस्माइल बच्चा है, उन्हें बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा याद रख सकते हो आप। यानी तो इस्माइल बुजुर्ग है हमारे, उन्हें बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत, इस्माइल मराठी इस्माइल मराठी कौन से सबक लिखे? मेहनत करो कौन लिखे? इस्माइल मराठी। मकड़ी ने क्या जाल ताना, एक बार पढ़ सकते हो आप लोग। मकड़ी ने क्या जाला ताना, कैसा अच्छा ताना ताना, आखिर इसने क्या कर जाना, एक बार आप पढ़ सकते हो आप। उसके बाद अच्छी आदतें जस्ट नॉर्मल से है। अच्छी आदतें क्या है बोल के फिर मैं पढ़ के बताऊँगी। अज़हर और अख्तर आपस में अच्छे दोस्त थे। ये दोनों नाम याद रख सकते हो आप अच्छी आदतें में। अज़हर और अज़हर अच्छे दोस्त थे। अज़हर और अख्तर क्या थे? दोस्त और दुश्मन थे बोल के लिखते हैं। तो अज़हर के साथ दूसरे दोस्त थे, उनका नाम क्या था? ऐसा भी बोल सकते हैं। अख्तर है, अख्तर के साथ जो दोस्त है उनका नाम क्या है? अज़हर है। और ये अख्तर और अज़हर अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों तीसरी जमात के तालिब इल्म थे। अज़हर ज़हनी लड़का था, अक्सर जमात में अव्वल आया करता था। वो हमेशा सफाई का ख्याल रखता था। लेकिन अख्तर बहुत काहिल लड़का था, इसे अपने पाकी सफाई का ज़रा भी ख्याल ना रहता था। ना खाने से पहले साबुन से हाथ धोता था, ना सुबह सवेरे जगता था, ना बातें सलीक़े की करता, और ना ही कभी अल्लाह का शुक्र अदा करता। इसलिए वह अक्सर बीमार रहता था। अज़हर खाने से पहले अपने हाथ साबुन से धोता, दस्तरखान बिछाता और बिस्मिल्लाह खाकर खाना शुरू करता। खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता। अज़हर पढ़ाई के अलावा खेल कूद में भी दिलचस्पी रखता था। खेल कूद से फ़रोग़ होने के बाद हमेशा निहायत और धले हुए कपड़े पहनता था। अज़हर की इन आदतों की वजह से वो हमेशा तंदुरुस्त रहता था। ये है। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है नाम याद रख सकते हैं आप। अज़हर और अख्तर, और उन लोग दोस्त थे। अज़हर है ना सफाई में बहुत पाबंदी के साथ करता था। और अख्तर है ना, अब टेलीफ़ोन से 5वां सबक है, टेलीफ़ोन से स्मार्टफ़ोन तक। ये इसका मौजू है। इसका मौजू क्या है? जब सबक के पहले था ना, इसका मौजू क्या है मैं बताऊँगी आप लोगों को। पहले ये भी याद रखिए आप, टेलीफ़ोन से स्मार्टफ़ोन तक साइंटिफिक कुछ रहता, आपको मैं बाद में बताऊँगी। घर आया है टेलीफ़ोन, मन भाया है टेलीफ़ोन, प्यारे इसके ट्रिंग नीरे इसके ट्रिंग, दूर से बातें करते हैं रिश्ते और सुनवाते हैं। मोबाइल है सबके हाथ, हर दम रहते हैं ये साथ रहे। ये दफ्तर में, बाज़ारों में और घर के इल्म व हुनर से सौगात। इसमें सारी मालूमात, कितनी किताबें, तस्वीरें, नई पुरानी तहरीरें, गूगल जैसे फजल है। इंटरनेट जो दाखिल है, व्हाट्सअप हासिल है, फेसबुक भी शामिल है। इल्म व फ़न की तरक्की, दुनिया जिससे चमकती है। ये है टेलीफ़ोन से स्मार्टफ़ोन तक। इस पे खुलासा आप लोगों के एक ही बात में देख सकते हैं। शायर इस नज़र में कहते हैं कि घर पर टेलीफ़ोन आया है, दिल को टेलीफ़ोन पसंद आया है। इस टेलीफ़ोन की घंटी बजती है तो ट्रिंग की प्यारी न्यारी आवाज़ आती है। इसके ज़रिए दूर रहने वाले से बातें की जा सकती है, जिससे रिश्ते खूब सुनहरते हैं। टेलीफ़ोन के बाद सेल फ़ोन और इसके बाद स्मार्टफ़ोन का ज़माना आया है। मोबाइल फ़ोन सब के हाथों में रहते हैं और ये हर जगह, यानी दफ्तर, बाज़ारों और घरों में साथ रहते हैं। स्मार्टफ़ोन में बहुत सी सहूलतें पाई जाती हैं, जिससे हमारे मालूमात में इजाफ़ा और हमारे इल्म व हुनर में तरक्की होती है। स्मार्टफ़ोन में रंगीन तस्वीरें और इन गाना तक किताबें भी होती हैं, जिनको हम बेआसानी पढ़ सकते हैं। स्मार्टफ़ोन में फ़ेसबुक, गूगल और व्हाट्सअप होते हैं, जो सारी दुनिया की खबरें हम तक पहुंचाते हैं। इस फ़ोन से इल्म व फ़न की तरक्की होती है, जिसकी वजह से हमारी दुनिया रोशन होती है। अल्फाज के मानी है मन, दिल, नियाज, न्यारी, अजीब, इल्म, मालूमात, सौखात, तोहफ़ा, फासिल, इल्म, दाना, आलम, दाना।
اب یہ بھی ایک بار پڑھیں گے ہم، کیا ہے یہ؟ دیے گئے عبارت پڑھیے، جیم اور دال کے ساتھ کا جواب دیجیے۔ انسان کو یہ خیال بہت دن سے تھا کہ پرندے کی طرح وہ بھی ہوا میں اڑے۔ وہ خواب رائٹ برادرز نے 1903 میں پورا کیا۔ یہ خواب ہے 1903 میں رائٹ برادرز نے پورا کیا، جو دو امریکہ بھائی ولبرٹ رائٹ اور ارول رائٹ ایک ایسی مشین بنانے میں کامیاب ہو گئے جو پیٹرول کی مدد سے اڑ سکتی تھی۔ انہوں نے 1908 عیسوی میں ہوائی جہاز اڑا کر یہ ثابت کر دیا کہ انسان بھی پرندے کی طرح ہوا میں اڑ سکتا ہے، سفر کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بار آپ دیکھ سکتے ہیں، 1903 میں خواب رائٹ برادرز نے 1903 میں پورا کیا اور 1908 میں ہوائی جہاز کی شکل میں سفر کرنا سٹارٹ کر دیا 1908 میں۔ زبانی شناخت، آپ کون ہیں؟ کوشچن مارک تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، فل اسٹاپ تو دیکھے ہیں آپ۔ اب یہ کوشچن مارک ہے، کوشچن مارک کسے کہتے ہیں آپ لوگوں کو تو پتہ ہے۔ جو بھی کوشچن ہوتا ہے اس کے آخر میں کوشچن جو کرتے ہیں اس کو، سوال جو کرتے ہیں اس کو، سوالیہ نشان کو انگریزی میں کوشچن مارک کہتے ہیں۔ کمپیوٹر کا زمانہ، یہ ہے کمپیوٹر کا زمانہ۔ پیارے بچوں، آپ نے کمپیوٹر دیکھا گیا۔ کمپیوٹر دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، سی پی یو اور اسکرین۔ ہم اس کو ایک جادوائی آلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کو کون سا آلہ کہتے ہیں؟ جادوائی آلہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ کمپیوٹر کے ذریعے آج کل ہر کام کیا جاتا ہے۔ بچوں دنیا میں سب سے پہلے پتھر کا زمانہ آیا، پھر لوہے کا، پھر پہلوں اور پھر کارخانوں کا زمانہ آیا۔ اس طرح یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے ہر کام آسان ہو کر رہا گیا۔ اس نئے دور میں ہوائی جہاز، ریل گاڑی، بس، دفتر، آفس، اسکول، بڑے کارخانے کمپیوٹر کے ذریعے ہی چلائے جا رہے ہیں۔ دواخانے، ڈاک خانوں اور بینکوں میں ہر جگہ کمپیوٹر سے کام لیا جا رہا ہے۔ اب اسکول میں بھی کمپیوٹر سکھانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ کتب خانے میں بھی کتبوں کی جگہ کمپیوٹر نے لے لی ہے۔ ہارڈ ڈسک، پین ڈرائیو، چپس، میموری کارڈز میں اہم معلومات محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ سہولت اور ضرورت کے مطابق ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بچوں، کمپیوٹر سے کئی فائدے ہیں، جیسے وقت کی بچت، ساری دنیا کی معلومات گھر بیٹھے حاصل کرنے، اہم معلومات کو محفوظ کر لینا، بہترین کتابوں کی ترتیب، بڑے پیچیدہ کاؤنٹس کو منٹوں میں معلوم کرنا، پیغامات حاصل کرنا اور بھیجنا وغیرہ۔ آئے دن کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں نئے ایجادات ہو رہی ہیں۔ اگر ہم کمپیوٹر کے ساتھ نہ چلے تو یقیناً ہم ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے۔ ہوائی جہاز، یہ ہوائی جہاز لکھنے والے ہوائی جہاز ہے۔ ایک بار یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھو بولے تو پڑھ دوں گی۔ وہ دیکھو ہوائی جہاز آ گیا، بجتا ہوا اپنا ساز آ گیا، ہواؤں میں وہ زنزناتا ہوا۔ اتحاد کی طاقت ہے یہ۔ اتحاد کی طاقت۔ ایک بار کبوتر کے جھنڈ آسمان پر اڑتا جا رہا ہے۔ کبوتر کو غذا کی تلاش تھی، بہت تلاش کے بعد بھی کبوتروں کو کہیں اناج نظر نہیں آیا۔ ایک جنگل کے اوپر سے کبوتر گزرے ہوئے۔ ایک چھوٹا سا کبوتر اچانک چلنے لگا۔ ساتھیوں دیکھو وہاں جنگل میں چلانے لگا، وہاں جنگل میں بہت سا اناج پڑا ہوا ہے۔ تمام کبوتر خوش ہو گئے۔ کبوتر کا سردار نے کہا، چلو ساتھیوں، خوب پیٹ بھر کر کھائیں گے اور آرام بھی کریں گے، ہم مسلسل اڑتے تھک چکے ہیں۔ کبوتر نیچے اتر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک برگد کے پیڑ تلے اناج کے دانے بکھرے پڑے ہیں۔ سردار نے کہا، ساتھیوں، جنگل میں ہمارے بہت سے دشمن ہوتے ہیں، پیٹ بھر کر تو کھاؤ مگر احتیاط سے۔ کبوتر بھوکے تھے، دانے چگنے میں مگن ہو گئے۔ اچانک ان کے اوپر ایک جال آ کر گری اور سارا جھنڈ اس جال میں پھنس گیا۔ کبوتر کے سردار کو فوراً ایک ترکیب سوچی۔ اس نے کہا، ساتھیوں، آؤ ہم سب مل کر زور لگائیں اور جال سمیت اڑ جائے۔ اب ہمارا اتحاد ہی ہم کو شکاری سے بچا سکتا ہے۔ جیسے ہی شکاری خوشی سے دوڑتا ہوا جال کی طرف آیا، تمام کبوتر ایک جھنڈ ہو کر جال لے کر اڑے۔ شکاری نے ایسے منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ
हक्का भिक्का रह गया। वो कम अज़ कम अपने जाल बचाने के लिए कबूतर के पीछे दौड़ा, मगर कबूतर बहुत तेज़ी से ऊपर उड़ते चले गए। शिकारी हाथ मलथारा गया। अब कबूतर के सरदार ने कहा, साथी चलो इस पहाड़ी पर मौजूद मंदिर तक चले। वहाँ मेरा दोस्त चौहार रहता है। वो अपने दांतों से जाल कतर देगा। सारे कबूतर ने मिलकर जोर लगाया और जाल समेत मंदिर तक पहुँच गए। सरदार कबूतर ने अपने दोस्त चूहे को आवाज़ दी। चूहा बिल से बाहर निकला और देखते ही देखते सारा जाल कतर दिया। कबूतर के सरदार ने नन्हे चूहे का शुक्रिया अदा किया और सारे कबूतर खुशी खुशी वहाँ से उड़ गए। बच्चों, तुमने देखा कि इत्तेहाद की तलाक ने कबूतर को जाल से आज़ाद कर दिया और इनकी जान बचाई। हम सब भी इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहेंगे तो तरक्की करेंगे। एक पंचतंत्र की कहानी है ये। पंचतंत्र की कहानी कौन सी है बोल के भी पूछ सकते हैं। पंचतंत्र की कहानी है इत्तेहाद के ताकत। इसकी मानी है झुंड परिंदों के गले, एहतियात, हिफाजत, होशियार, एक छट एक साथ, जाल सिमत जाल के साथ, बरगद बड़का दरख्त, मगन डूबा हुआ, हका फिका घबराया, तरक्की आगे बढ़ना। अल्फाज के मानी है। अल्फाज के मानी तो याद रखना ही पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। अल्फाज के मानी हर सबक के अल्फाज के मानी याद रखना और हर सबक के जो कौन लिखे हैं वो भी याद रखना है। एक बार ये देखेंगे हम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह तशरीफ़ ले जा रहे थे। एक यतीम लड़का रास्ते में रो रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किए तो लड़का ने कहा, आज ईद है, मेरे वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये सुनकर इस लड़के को अपने साथ अपने बेटी बीबी फ़ातिमा के घर ले गए। नहला कर, कपड़े पहना कर अपने साथ ईदगाह ले गए। वो अल्फाज जो एक दूसरे के मुखालिफ हो ज़िद कहलाते हैं। अपोजिट्स को ज़िद कहते हैं। ज़िद का तो अपोजिट्स है। अल्फाज के मानी तो मीनिंग्स है। ज़िद मीन्स अपोजिट्स। दूर के ज़िद है नज़दीक, नए की ज़िद है पुरानी, ऐसा। छोटा ज़िद है बड़ा, सवाल का ज़िद है जवाब, कम का ज़िद है ज़्यादा, रात का ज़िद है दिन। आगे देख सकते हैं ज़बान शनासी। कलीम, शहाब, गौस और अनवर, ये जो भी नाम के बीच में जो कामा लगा रहे हैं, कलाम इस ऊपर लिखे गए जुमले कामा की अलामत लगाई गई है। कामा कुछ क्या बोलते हैं, साख्ता, यानी साख्ता भी कहते हैं। साख्ता उर्दू में साख्ता कहते हैं और अंग्रेज़ी में कामा कहते हैं। मैं मुख्तसर वक्फ़े की अलामत हूँ। मैं मुख्तसर वक्फ़े की अलामत है, उसे कामा कहते हैं। ऊपर के जुमलों में एक्सक्लेमेटरी मार्क को फ़जाइया कहते हैं। ये फ़जाइया तो बहुत बार आ चुका है, आप एक बार फ़जाइया किसे कहते हैं याद रखिए आप। ऊपर के जुमले में का निशान इस्तेमाल, ऐसा जो भी फ़जाइया का इस्तेमाल, एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल होता है, इस निशानी को अलामत फ़जाइया कहते हैं। खातिमा मीन्स फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क तो मालूम है आप लोगों को, और कामा को साख्ते कहते हैं और एक्सक्लेमेटरी मार्क को फ़जाइया कहते हैं। ये आप लोग याद ज़रूर रखिए क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। गुलाब का फूल, गुलाब लिखने वाले हैं वाहिद सलीम है। फूल गुलाब का सबसे प्यारा, सारा फूल में है न्यारा, इसकी खुशबू सबको भाई, इसकी रंगत दिल को लभाई, बेला जो ही चंपा गंधी, सारा फूलों का ये राजा। फूलों का राजा कौन है? गुलाब का फूल है। और ये इसको लिखने वाले कौन है? वाहिद सलीम है। कांटों ने है इसको गहरा, लेता है ये जिनमें बसेरा, इसने मुसीबत रहना सिखाया, कांटों में है रहना सिखाया, सच जो पूछा शान यही है, अच्छों की पहचान यही है, अच्छे अगर हम बनाना चाहे कांटों को भी फूल ही समझे। और सात भाई का एक क्वेश्चन भी आप पढ़ना ही है, एक बार सात भाई का क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो आप। सात भाई, एक किसान थे, इसके साथ बेटे थे।
بیٹے تھے، اس کی کھیت اچھی تھی، وہ نہایت نیک اور سچے تھے، سب اسے اچھا سمجھتے تھے، مگر برے لوگ اس سے جلتے تھے۔ انہوں نے اس کے بیٹوں میں پھوڑ ڈالی، لڑکے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اپنے بیٹوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھ کر والد کو بہت دکھ ہوا۔ ایک دن اس نے 7 پتلی لکڑیاں کا ایک گٹھا باندھا، اپنے ساتھوں لڑکوں کو بلایا، اپنے بڑے لڑکے سے کہا، بیٹا کے بعد جو نشان ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ فجائیاں کہتے ہیں۔ اب ایک اکٹھا باندھا نا، جو بھی پتلی لکڑیاں کا ایک اکٹھا باندھا، پولی اسٹاپ جو آیا اس کو ساختہ کہتے ہیں، اس کو خاتمہ کہتے ہیں، پولی اسٹاپ۔ پھر اس کے بعد اس نے بہت زور لگایا، گٹھا نہ ٹوٹا، جو بھی 7 لکڑیاں کا ایک جو بھی بنڈل دیے تھے نا، وہ ایک ساتھ توڑنے کے لیے کہا تو وہ نہیں ٹوٹا ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، 5واں سب کے ایک ساتھ دینے پر بھی وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور اس کے بعد جس کو ہر ایک کو ایک تقسیم کرنے پر وہ آسانی کے ساتھ توڑ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ مل کے رہنے سے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچ جاتی اور پیار سے رہ سکتے ہیں، اور یہ الگ الگ رہنے سے دشمن بھی آ کے ہمارے کو ہلاک کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک ساتھ مل کے رہنا اچھی بات ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس نے بہت زور لگایا، کٹھا نہ ٹوٹا۔ پھر دوسرے لڑکے سے کہا، بیٹا تم توڑو، اس نے بھی بہت زور لگایا، کٹھا نہ ٹوٹا۔ ایسے ہی ہر لڑکے سے کہا، لیکن کٹھا نہ ٹوٹا۔ اب باپ نے رسی کاٹ دی، ہر ایک لڑکے کو ایک لکڑی دے دی اور کہا کہ اب اپنی لکڑی توڑ دو۔ ساتوں لڑکوں نے چٹ اپنے لکڑیاں توڑ دی۔ باپ نے مسکرا کر کہا، پیارے بچوں، میرے آنکھوں کے تاروں، جب تک یہ 7 پتلی لکڑیاں ایک دوسرے سے باندھی تھی تو کیسی مضبوط تھی، جب الگ الگ ہو گئی تو کیسی کمزور ہو گئی۔ تم 7 بھائی جب تک محبت کی رسی سے باندھے رہو گے تو کوئی تمہارا کچھ نہ بگڑ سکے گا۔ جب لڑائی جھگڑا کر کے الگ ہو جائے تو ہر کوئی تمہارا آپس اختلافات کا غلط فائدہ اٹھائے گا۔ میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ کہنا بڑوں کا مانو، یہ 7واں لیسن ہے، کہنا بڑوں کا مانو۔ کہنا بڑوں کا مانو، یہ لکھنے والے ہیں الطاف حسین حالی ہیں، اور کہنا بڑوں کا مانو کے لکھنے والے الطاف حسین حالی ہیں۔ ان کا یہ جو سبق ہے ایک بار پڑھیں گے ہم کو۔ اے بھولے بھالے بچوں، نادانوں، ناتھوں، ایک منٹ، اے بھولے بھالے بچوں، نادانوں، سر پر بڑے کا سایہ خدا کا جانو، حکم ان کا ماننے میں برکت بڑی ہے جانو، چاہو اگر بڑائی، کہنا بڑوں کا مانو۔ ماں باپ اور استاد سب میں خدا کی رحمت ہے، روک ٹوک ان کے حق میں تمہاری نعمت، کڑوی نصیحتوں میں ان کے براہ امرت، چاہو اگر بڑائی، کہنا بڑوں کا مانو۔ سیکھو گے علم و حکمت ان کے ہدایتوں سے، پاؤ گے مال و دولت ان کی نصیحتوں سے، پھولو گے ان کی ملتوں سے، چاہو اگر بڑائی، کہنا بڑوں کا مانو۔ تم کو خبر نہیں کچھ اپنے بڑے بھلے کی، جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی، ہے بہترین اس میں جو ہے بڑے کی مرضی، چاہو اگر بڑائی، کہنا بڑوں کا مانو۔ یہ لکھنے والے ہیں الطاف حسین حالی ہیں۔ الفاظ کے معنی آتے، نادان، چھوٹی عمر والے، ناسمجھ، ناتوان، کمزور، سیاہ، چھپوں، سرپرستی، برکت، خوش قسمتی، بڑھائی، قدر، حکم فرمان، روک ٹوک، منع کرنا، نعمت، مال و دولت، امرت، آب حیات، بہت لذیذ، اور شرعی چیزیں، اور خبر، معلومات، عقل، سمجھ، مرض، اختیار، ہدایت، رہنمائی، رہبری، ملامت، برا بلا کہنا، جھڑکی، حکمت، دانائی، ترکیب، پھولنا پھلنا، ترقی کرنا، آگے بڑھنا، نصیحت، اچھی رائے، رحمت، مہربانی، کرم، حق، سچ، درست۔ خلاصہ اس نظم کا ہے، نظم میں شاعر بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے ننھے منھے بچوں، تم نادان و کمزور ہو، تمہارے لیے بڑوں کی رہنمائی ہی خدا کی مہربانی ہے، بڑوں کی بات مان کر چلنے میں تمہاری بھلائی ہے، اگر زندگی میں ترقی چاہتے ہو تو بڑوں کی بات مانو۔ شاعر کہتے ہیں کہ والدین اور اساتذہ تمہارے لیے خدا کی رحمت ہے، اگر وہ کسی بات پر روکتے ٹوکتے ہیں تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، ان کی نصیحت بھلے ہی تم کو کڑوی لگے، ان پر عمل کرنے میں ہی تمہاری فائدہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بڑوں کی ہدایتوں پر عمل کرنے سے علم و حکمت اور مال دولت پاؤ گے، وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے بھولنا پھالنا اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں،
ہم ان کا کہنا مانیں گے تو آنے والے دنوں میں ہماری ہی بھلائی ہوگی۔ آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ بچے تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اچھے اور برے میں کیا فرق ہے، تمہیں اتنا عقل اور سمجھ نہیں ہے کہ تم اچھے اور برے میں تمیز کر سکو، تمہاری بہترین اسی میں ہے کہ تم بڑوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اس لیے بڑوں کی باتیں سنیں اور اس پر عمل کریں۔ ایک بار یہ دیکھیں گے حضور بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ چھوٹوں اور بڑوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے ہیں، بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیراتے اور دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ بچے اللہ کے باغ کے پھول کس نے کہا، ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے کون سا جملہ کیے ہیں، ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ آپ بچوں سے کبھی کبھی خوش دلی سے مذاق بھی فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیل کود میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ واحد جمع ہے، میں آپ لوگوں کو دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گی۔ واحد جمع تو آپ لوگ معلوم ہے، واحد ایک کو بولتے ہیں، جمع اس کی جمع کو بولتے ہیں۔ واحد جو بھی واحد ہے اس کو جمع، بہت سارے رہتے ہیں اس کو جمع کہتے ہیں۔ نصیحت، بڑا، جملہ، بھلا، ہدایت، یہ ہے اپوزٹ۔ بچے، بوڑھے، چھوٹے، بڑے، پانا، کھونا، استاد، شاگرد، کڑوی، میٹھی، یہ ہے۔ اور تخلیقی اظہار، مندرجہ ذیل کہانی مکمل کیجیے۔ زبان شناسی، یہ زبان شناسی تو امپورٹنٹ ہے۔ زید، ایاز اور احمد بازار گئے، فاطمہ نے قلم، کتاب اور پینسل خریدے۔ ایک ایسا لاسٹ میں اس میں دیکھو آپ نام لکھے ہوئے ہیں، زید، ایاز، احمد، قلم مطلب نام ہے، نیم پلیس تھنگ، فاطمہ، قلم، کتاب، پینسل ایسا نیم ہے، پلیس ہے۔ اوپر کے جو اور یہ دیکھو تین نیم ہو گیا اور تھنگ ہو گیا، نیم کا درخت، کوا، طوطا اور کبوتر، ایسا۔ اوپر کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ میں انسانوں کے نام، چیزوں کے نام، پرندوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ اب جو میں پڑھی ہوں میں، انسان کے نام، پرندوں کے نام، چیزوں کے نام، ان ناموں کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ ناموں کو اسم کہتے ہیں۔ انسان کے نام، پرندوں کے نام، جانوروں کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کو انگریزی میں ناؤن کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ان کے بارے میں تو سوال تو آئے گا۔ اور ڈاکٹر ذاکر حسین، سارا بھارت میرا گھر ہے اور اس کے رہنے والے میرے پریوار ہیں۔ یہ کوٹیشن یاد رکھیے آپ، سارا بھارت میرا گھر ہے اور سارے اس کے رہنے والے میرا پریوار ہے۔ یہ الفاظ ہندوستان کے تیسرے صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی ہیں، جنہوں نے اپنے ملازمت کا آغاز استاد کی حیثیت سے کیا اور ترقی کرتے کرتے ملک کے سب سے بڑے عہدے یعنی ہندوستان کے صدر بن گئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین 1847 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے ہیں۔ کہاں پہ پیدا ہوئی ہے؟ حیدرآباد میں پیدا ہوئی ہے۔ 1847 میں بیگم بازار میں پیدا ہوئی ہے جنہوں نے آپ کے والد وکیل تھے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کے والدہ اپنے وطن قائم گنج اتر پردیش چلے گئے۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کے والدہ اتر پردیش چلے گئے۔ ان کا وطن اتر پردیش تھا تو ان کے والدہ اتر پردیش چلے گئے اور وہاں 8ویں کے اسکول میں آپ کا داخلہ کروائے گئے، جہاں آپ کو بہت قابل استاد ملے۔ 8ویں کے طالب علم کے دور میں آپ کے ساتھ یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک روز استاد نے کھانے میں ایک گلاس پانی ملا دیا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو سارے بچے ایک لقمے لے کر کھانے سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ذاکر حسین نے نہایت اطمینان سے پورا کھانا کھایا اور دسترخوان سے ایسے اٹھا کہ جیسے آپ نے بہت لذیذ کھانا کھایا ہوا۔ ان کے استاد چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ سامنے آئے اور بڑی شفقت سے ذاکر صاحب کے سر پر ہاتھ پھرائے اور کہا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون زبان کی لذتوں کو قربان کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے ذاکر کے وقت آنے پر تم بڑی قربانی دے سکو گے۔ اچھے بچے، خوشی سے پڑھوں گا، خوشی سے لکھوں گا، خوشی سے ہر ایک کام کرتا رہوں گا، بڑے شوق سے مدرسے جاؤں گا،
जाऊँगा मैं, सबक ख़त्म होते ही घर आऊँगा मैं। सलीक़े से अपनी किताबें रखूँगा, सबक अपना हर रोज़ पढ़ता रहूँगा। करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, मैं मेरे काम से वो सदा खुश रहेगा। आदाब अपने दोस्त का मैं करूँगा तुझे से ये हर बात इनकी सुनूँगा। भलाई से करता रहूँगा मेहनत मोहब्बत, मोहब्बत बुराई से करता रहूँगा नफ़रत। मैं सच्चा बनूँगा, मैं अच्छा बनूँगा, मैं अच्छों की सोहबत में हर दम रहूँगा। ये लिखने वाले हैं अच्छा बच्चे लिखने वाले हैं तलवक चंदर महरूम बेगम हज़रत महल। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपने खून बहाया, तख्त व ताज छोड़ा, इनमें से एक अहम नाम बेगम हज़रत महल का है। बेगम हज़रत महल अवधा के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। वो फैज़ाबाद के एक गरीब घराने में पैदा हुई। माँ बाप ने इनका नाम फैज़ाबाद के एक गरीब घराने में पैदा हुए। माँ बाप ने इनका नाम अमराउ जान रखा। बेगम हज़रत महल का नाम इनके माँ बाप क्या रखे थे? तो अमराउ जान रखे थे। ये फैज़ाबाद के एक गरीब घराने में पैदा हुए और उन्होंने बेगम हज़रत महल है ना, फैज़ाबाद के एक गरीब घराने में पैदा हुए। इनका नाम है अमरो जान है। और अंग्रेज़ी तिजारत के गर्ज़ से हिंदुस्तान आए और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की हुकूमत में मदाखलत करने लगे। अवधा पर भी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह के तख़्त से उतरकर कैद कर लिया। ऐसे वक्त में बेगम हज़रत महल अपने वतन को आज़ाद करने के लिए ये सिर्फ घर से बाहर निकले, बल्कि मैदान जंग में भी बहादुरी से मुकाबला किया। मर्दों के शाने बेशाने जंग में हिस्से लिए। हालांकि इस ज़माने में औरतों का घर से बाहर निकलना भी मना था। बेगम हज़रत महल ने नाना साहिब और अहमदुल्ला शाह की मदद से, किसकी मदद से बल्कि भी पूछ सकते हैं, नाना साहिब और अहमदुल्ला की मदद से 11 दिन के अंदर अवधा को अपने कब्ज़े में कर लिया। किसको अपने कब्ज़े में कर लिया? मतलब अवधा को अपने कब्ज़े में कर लिया। कौन कर लिए? बेगम हज़रत महल। किन की मदद से? नाना साहिब और अहमदुल्ला शाह की मदद से। अहमदुल्ला शाह और नाना साहिब की मदद से बेगम हज़रत महल ने 11 दिन के अंदर अवधा को अपने कब्ज़े में कर लिया। बेगम हज़रत महल फैज़ाबाद के रहने वाले हैं और इनका नाम अमराउ जान है। इनका नाम देख सकते हैं कहाँ पे, अरे अमराउ जान है इनका नाम। इन्होंने महल के अंदर औरतों का फ़ौजी गुरुहा तैयार किया। और कौन ने औरतों का फ़ौजी गुरुहा तैयार किया? तो बेगम हज़रत महल ने औरतों का फ़ौजी गुरुहा तैयार किया। महल की लोंढियाँ बांधियाँ इनके निगरानी में गश्त किया करती थी। इन्होंने जासूसों ख़वातीन की भी एक जमात तैयार की थी। इनकी मुताहिदी में अवधा के बहुत सी ख़वातीनें मर्दाना लिबास पहनने, हथियार उठाए जंग करती थी। बेगम हज़रत महल का इंतकाल नेपाल के राजधानी काठमांडू के एक वीरान गोशे में हुआ। इससे मालूम होता है कि मादरी वतन की बेटियां भी खुददारी, बहादुरी और इस्तक़लाल में किसी से कम नहीं थी। अल्फाज के मानी हैं तिजारत, लेन देन, शान बशान, कांधे से कांधा मिलाना, गश्त, दौरा करना, चक्कर लगाना, इस्तक़लाल, मजबूत इरादा, मदाखलत, दाखिल देना, फ़ौजी गुरुहा, फ़ौजियों की जमात, जासूस, छुपकर निगरानी करने वाला, अमली मशक़, ये ज़रूरत नहीं है। ज़ैल के अल्फाज पढ़कर मुनासिब जोड़ लगाकर लिखिए। वाजिद अली शाह नवाब है। इंग्लिस्तान। बेगम हज़रत महल का नाम अमराउ जान है। इंतकाल घमंडों में हुआ। बहादुर खातून है। इंग्लिस्तान। ये पढ़ेंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपना खून बहाया, तख्त व ताज छोड़ा, इनमें से एक अहम नाम बेगम हज़रत महल का है। बेगम हज़रत महल अवधा के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। वो फैज़ाबाद के एक गरीब घराने में पैदा हुए। माँ बाप ने इनका नाम अमराउ जान रखा। इनका नाम याद रखिए, उनका पैदा याद रखिए और किनके साथ मिलकर उन्होंने नाना जान और क्या है याद रखिए, ये तो नाना साहिब और अहमदुल्ला शाह की मदद से 11 दिन के अंदर अवधा को अपने कब्ज़े में ले लिया। बेगम हज़रत महल क्या करें? 11 दिन के अंदर नाना साहिब और अहमदुल्ला शाह की मदद से 11 दिन के अंदर अवधा को कब्ज़े में ले लिया। इन्होंने फैज़ाबाद में पैदा हुआ। इनका नाम अमराउ जान है।
ये इम्पोर्टेंट है। और अल्फाज के मानी है तिजारत, लेन देन, शान बशान, कांधे से कांधा मिलाना, गश्त, दौरा करना, चक्कर लगाना, इस्तक़लाल मजबूत इरादा, मदाखलत दाखिल देना, फ़ौजी गिरोह फ़ौजियों की जुमला, जासूस चुप कर निगरानी करना। दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, इशारों की मदद कीजिए। बेगम हज़रत महल हमराऊ जान, इनका असल नाम नवाब वाजिद अली शाह बेगम हज़रत महल बीवी थे। नवाब वाजिद अली शाह के बीवी बेगम हज़रत महल थे। अंग्रेज़ी बेगम हज़रत महल मुकाबले किए, अंग्रेज़ियों को मुकाबला किया। नेपाल खडमंडों में इनका इंतकाल हुआ। अवधा 11 दिन में कब्जा कर लिए इन्होंने। सुबह शाम अव्वल आखिर आज़ाद मीन्स आज़ाद कैद, जंग अमन, औरत मर्द, बेटी बेटा। याद रखिए आप, अव्वल आखिर है आज़ाद कैद, जंग अमन। जंग मीन्स जंग मतलब जंग का अपोजिट है अमन, औरत का अपोजिट मर्द, बेटी बेटा। वाहिद को एक को वाहिद कहते हैं, जमा वाहिद की जमा को मतलब बहुत रहते हैं उसको जमा कहते हैं। बेटी बेटियाँ, हुकूमतें, हज़रात, जंगे, खातून खवातीन, औरतें। ऐसा है। यहाँ पे शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब, शीन मीम अलिफ लाम शुमाल, मगरिब मीम गैन रे मशरिक़ मीम शीन रे क़ाफ मशरिक़, मगरिब मीम गैन रे बे मगरिब, जुनूब जीन नून वो। ज़बान शनाख्त बहुत इंपॉर्टेंट है ज़बान शनाख्त, क्योंकि वो भी हमारे डीएससी के सबक में और टेट में भी ये इंपॉर्टेंट है। मैं घर आया, मैं वो स्कूल गया, वो ये आदमी अच्छा है, ये आदमी मतलब यहाँ पे नाम नहीं दे रहे हैं और इनका नाम और कुछ भी नहीं बोलते, नाम के बजाय इस्तेमाल करते हैं। नाम के बजाय कश्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसे अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। इसे अंग्रेज़ी ज़बान में प्रोनाउन कहते हैं। नाम के बजाय इस्तेमाल करने वाले अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। जो नाम के बजाय इस्तेमाल होते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। ये ग्रामर पूरा मैं ये दूसरे वीडियो में बताऊँगी। बाहर की आवाज़ बहुत आ रही है। हमारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखें का तारा वतन, हमारे वतन दिल से प्यारा वतन। हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मन छूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो बागों में कोयल, वो जंगल की मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का ज़ोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। इससे है इस ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ के प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ये ब्रज नारायण चकपस्त ने लिखे हैं। ब्रज नारायण चकपस्त ने लिखे हमारा वतन। और अब आखिरी सबक है बी अम्मा रहता। बी अम्मा या आखिरी है, 3rd क्लास कंप्लीट हो जाएगा। बी अम्मा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की माँ थी। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के माँ थे। इन्होंने अपने मुल्क हिंदुस्तान और मज़हब इस्लाम की खिदमत की। इनके असली नाम आबादी बानो बेगम था। और बी अम्मा का असली नाम क्या था बोल के भी पूछ सकते हैं। असली नाम आबादी बानो बेगम है इनका असली नाम। और मौलाना मोहम्मद अली इनके बेटे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। इनका बेटे बी अम्मा के बेटे कौन है? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ऐसा भी पूछ सकते हैं, आबादी बानो बेगम के बेटे कौन हैं? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। वो कहते थे कि हिंदुस्तान तब ये आज़ाद हो सकता है जब हिंदुओं और मुसलमानों में इत्तेहाद हो जाए। वो नेक, बहादुर, बासलाहियत और दूर अंदेशी खातून थे। इनको छोटे बड़े हिंदू मुसलमान सब बी अम्मा कहते हैं। इनको सब जनों बी अम्मा कहते हैं। वो खिलाफत तहरीक की सरगर्मी रुकन भी थे। बी अम्मा ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी, मगर अपने बेटों को बहुत आला तालीम दिलवाई। इनके 4 बेटे थे। इनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद शौकत अली ने देश की आज़ादी में अहम किरदार अदा की है। बी अम्मा के ज़माने में लोगों ने अंग्रेज़ियों की नकल में इनकी तरह रहने सहना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों से बी अम्मा कहती हैं, इन पर निगाहों का तरीक़ा छोड़ो और अपने बुज़ुर्गों के तरीक़े पर रहो। इन फ़ारंगों की नौकरी मत करो, इनसे इनाम ना लो। ये लोग बड़े मकार और धोखेबाज हैं। वो हमेशा गद्दार पहनते थे और दूसरों को भी गद्दार पहनने की तलक़ी करते थे। वो कहते थे कि इनकी मौत के बाद इनको खद्दर का कफ़न दिया
وہ ہمیشہ کھدر پہنتے تھے اور دوسروں کو بھی کھدر پہننے کی تلقین کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی موت کے بعد ان کا کھدر کا کفن دیا جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتنے دن زندہ رکھے کہ وہ ملک کو آزاد دیکھ دے۔ اور یہ بھی ہے 9th لیسن آخری ہے، اور یہ ایک اور بھی ہے، بڑھے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو، اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کھڑی ہے راہ دوستوں، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو بڑھی چلو بڑھے چلو۔ اور یہ ایک بار پڑھ سکتے ہو آپ، یہ لکھے سو والے جو بھی یہ سبق پڑھے چل لکھے محمد مصطفیٰ خان مدھا۔ یہ نظم کا خلاصہ ہے۔ اس نظم میں شاعر نے حوصلہ اور ہمت کا دراز دیے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے بچوں، اٹھو اٹھو، تیار ہو جاؤ، صبح ہونے سے پہلے اپنے راستے پر نکل پڑو۔ دوستوں، راستہ مشکل ہے، دوستوں کے بعد جو نشانی آئی ہے اس کو فجائیہ کہتے ہیں، اور راستہ مشکل ہے کہ بعد جو نشانی آئی ہے اسے خاتمہ کہتے ہیں، ساختہ کہتے ہیں، اسے ساختہ کہتے ہیں۔ اس لیے تھکان کا نام ہی نالوں کے بعد جو نشانی سے ساختہ کہتے ہیں۔ اپنے منزل کی طرف بڑھتے رہو کے بعد جو نشانی ہے اس کو ساختہ کہتے ہیں۔ جب قدم اٹھائی دیا ہے تو سفر ختم ہونے تک نہ رکو۔ راستہ صاف اور بے خطر ہے کے بعد جو پولیس اسٹاپ ہے اس کو ساختہ کہتے ہیں۔ اس لیے ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں کے بعد جو پولیس اسٹاپ آیا ہے اس کو خاتمہ کہتے ہیں۔ تمہارے ساتھ سفر پر نکلے ہوئے لوگ اپنے منزل کو جا پہنچے ہیں، تم ہی پیچھے رہ گئے ہو۔ ذرا سمجھداری سے کام لو اور آگے بڑھو۔ دل میں اگر جوش اور ولولے ہو تو تم بھی دھوم مچا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے حوصلے بلند رکھو اور اپنے منزل تک پہنچنے کے بعد ہی چین کی سانس لو کے بعد جو بھی ہے اس کو ساختہ کہتے ہیں۔ ساختہ اسے کہتے ہیں، معاف کیجیے، ساختہ نہیں، خاتمہ کہتے ہیں۔ خاتمہ اسے کہتے ہیں جملے کے آخر میں انگریزی کے محفوظات کے درمیان لگائے جاتے ہیں، جیسے کہ کیا ہے، دل میں اگر جوش اور دلوں ہو تو تم بھی دھوم مچا سکتے ہو، مطلب جو بھی لاسٹ میں سے خاتمہ کہتے ہیں۔ اس لیے اپنے حوصلہ بلند رکھو اور اپنے منزل تک پہنچنے کے بعد ہی چین کی سانس لو، خاتمہ کہتے ہیں۔ لاسٹ میں جو بھی آتا ہے اس کو خاتمہ کہتے ہیں، فل اسٹاپ۔ الفاظ کے معنی: کمر کسنا، تیار ہونا، شہر صبح، کڑی سخت مشکل، راستہ بے خطر، محفوظ امن و امان والا، خوف ڈر، منزل ڈھانکنا، ولولہ جوش، حوصلہ ہمت، مرحلہ مقام منزل۔ ایک بار یہ دیکھ سکتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے رعیہ کی خبر گیری کرتے تھے۔ ایک رات وہ گشت کر رہے تھے کہ ایک مکان سے کچھ گفتگو کی آواز سنائی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان میں ہونے والے گفتگو غور سے سن لگے۔ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ۔ یہ سنتے ہی بیٹی نے کہا، ماں کیا تم نے خلیفہ کے وہ اعلان نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا ممنون ہے؟ ممنون ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی کیا خلیفہ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے کہا، خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خوش ہوئے۔ ساحر، ایک بار یہ دیکھ سکتے ہیں، ہمیشہ ڈیش کپڑے پہنے، ہمیشہ صاف کپڑے پہنے۔ ریل کا سفر آرام دہ ہوتا ہے۔ کھیل میں جیت اس کی ہوتی ہے جس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ خدا کا ڈیش گناہوں سے بچتا ہے، خدا کا خوف گناہوں سے بچاتا ہے۔ محنت سے ہی انسان اپنی منزل کو پا سکتا ہے۔
اسم کسے کہتے ہیں اور ضمیر کسے کہتے ہیں یہ تو دیکھ سکتے ہیں. فاطمہ ذہنی لڑکی ہے، یہ اسم ہے یا ضمیر ہے؟ فاطمہ جو نام دیے ہیں اس کو اسم کہتے ہیں. ہم اچھے لڑکے ہیں اور ضمیر ہے، ہم آ گیا نا ضمیر ہے. وہ اسکول گئے، وہ اسکول گئے، مطلب یہاں پہ انسان کا نام نہیں ہے تو ضمیر ہے. وہ جانور جنگل میں رہتے ہیں، جانور اسم ہے. جانور جنگل میں رہتے ہیں. تم کہاں جا رہے ہیں؟ تم مینس ضمیر ہے. نیا سبق، اس کا نیا سبق یہ دیکھیں گے ہم. نیا سبق. جاوید ایک طالب علم تھا. وہ اپنے لاپرواہی اور کاہل کی وجہ سے امتحان میں فیل ہو گیا. دوسرے سال اس نے پھر امتحان دیا مگر وہ دوبارہ فیل ہو گیا. اس وجہ سے وہ بہت مایوس ہو گیا اور گھر سے بھاگ گیا. سوچا سمجھا بغیر اس نے غلط قدم اٹھایا. وہ چلتے چلتے ایک گاؤں پہنچا. اسے پیاس لگ رہی تھی. وہ کنویں کے پاس گیا. اس نے دیکھا کہ گاؤں والے پانی بھرنے کے لیے کنویں پر آئے اور اپنے ساتھ 2 مٹی کے گھڑے بھی لائے. ایک گھڑے کو وہ کنویں کے قریب ایک پتھر پر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے گھڑے سے پانی کھینچتے ہیں. اس نے دیکھ کر جس پتھر پر گھڑا رکھا جاتا ہے وہ پتھر گھڑا رکھتے ہوئے دھس گیا ہے. جاوید نے اپنے دل میں سوچا کہ گھڑا تو مٹی سے بنا ہے مگر جب وہ بار بار ایک ہی جگہ بہت دنوں تک رکھا گیا تو اس کی رگڑ سے پتھر بھی گھس گیا ہے. اگر میں بھی مسلسل محنت کروں گا تو کیا میں امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ یہ سوچ کر جاوید اپنے گھر واپس لوٹ گیا. محنت سے تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی. اگلے سال وہ امتحان دیا تو اس بار اول درجے میں کامیابی حاصل ہوئی. پیارے بچوں، جاوید نے سبق حاصل کیے. وہ اس کی زندگی میں اتنا اہم سبق ہوا کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی. وہ مسلسل امتحانات میں اول آنے لگا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑا آفیسر بن گیا. کامیابی بہت مشکل ہے تو کوشش کرو. تم کبھی کوشش نہیں بیکار جاتی. اگر مضبوط ہے بچوں ارادہ ملے گی کامیابی جگمگاتی رہے گے. حوصلے کے ساتھ بچوں کبھی ہوگی نہ اپنی حال. بچوں بڑھو ہر قدم منزل کی جانب چلے گے چاند کے اس پار. بچوں کمپلیٹ ہو گیا ہے تھرڈ کلاس اور سب کمپلیٹ کر چکے ہیں ہم. اور یہ سب ایک بار آپ 1 سے 2 بار سن لیجیے کہ آپ کو سب کچھ یاد رہے گا اور آسانی سے آپ DSC کے ایگزام کمپلیٹ کر سکتے ہو. اور اس دوسرا ویڈیو چاہیے تو ضرور لائک کریے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اللہ حافظ.